नमस्कार बंधु माने धैर्य रखंतु कहीं सठिक समय आसिले आपनंकु सही सबु किछि मिलिबो जहा पई आपण परिश्रम करूछंती। आज रही ज्योतिष कार्यक्रम रे कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। कुंभ राशि एबेठारु आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबाकू जाउअछि। कुंभ राशि आगकू आसुथिबा समय रे आपणकर जीवन रे कोन सब घटिबाकू जाउछि एवं वर्ष 2025 शेष मास गुडिकरे आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि एही विषय रे विस्तार भावरे जानिबा। केउ तारीख रे केउ दिन ठारू आपणकर जीवन रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि। आगकू आसुथिबा समय रे कोन सब आपणक पई नेगेटिव रहिछि एवं कोन आपणक पई पॉजिटिव अछि आजिर वीडियो रे आमे जानिबा। काहेकिना वर्तमान समय रे आपणकर राशि स्वामी शनि बक्री अवस्था रे अछंती जे कि 27 नवेम्बर को मार्गी चलन करिवे। यह सहित देवगुरु बृहस्पति मध्य कर्कट राशि रे चलन करिवे एवं बहुत बलवान अवस्था को आसिबे। 20 अक्टोबर को नहीं करी 11 नवेम्बर पर्यंत एवं 11 नवेम्बर को देवगुरु बृहस्पति बक्री होई जिवे। यह सहित सूर्य मंगल बुध एवं शुक्र कर महा परिवर्तन हेबाकू जाउछि। एही समस्त ग्रहंकर चलन आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन नहीं करी आसी अछि आसंतु जानिबा। एही कार्यक्रम आपणक जन्म राशि चंद्र राशि उपरे आधारित। बंधु माने आपणकर राशि स्वामी ग्रह हेउछंती शनिदेव। वर्तमान शनिदेव आपणक द्वितीय भाव रे गोचर करूछंती। राहु आपणकर प्रथम भाव रे अछंती एवं केतु आपणकर सप्तम भाव रे अछंती एवं देवगुरु बृहस्पति आपणकर पंचम भाव रे अछंती। मु एठारे आपनकु गोटे कथा कहबाकू चाहूछि कि वर्तमान समय रे द्वितीय भाव रे शनि देव बक्री अवस्था रे अछंती एवं बक्री शनिक दृष्टि आपणकर एकादश भाव उपरे पड़ुअछि। सबुठु प्रथमे आपणकु कहबाकू चाहिबी कि 3 रु 4 मास भितरे हुए तो आपण कौनसी जानवाहन गाड़ी मोटर करी पारंती जेउथिरे लौह जातीय जिनिस व्यवहार होइथिबो। किछि लौह जातीय जिनिस मध्य क्रय करी पारंती। डिसेम्बर मास भितरे आपण निश्चय भावरे किछि ना किछि गाड़ी मोटर आदि क्रय करी पारंती। एहा सहित आपण आपणकर पाठ पढ़ा किछि ना किछि परिवर्तन आनिबे। आपणकर क्यारियर रे किछि परिवर्तन आसीबो एवं आपणकर काम करिवार तरीका रे मध्य आपण निजे किछि ना किछि परिवर्तन आनिबे। काहेकिना शनि बक्री अवस्था रे अछंती जे कि आपणकर राशि स्वामी अटंती एवं वर्तमान आपणकर राशि रे शनि रे 7.5 रो अंतिम चरण चालू अछि। वर्तमान आपणकर कथा कहिबा शैली रे परिवर्तन आसीबो। आपणकर निजर पर्सनालिटी रे किछि ना किछि परिवर्तन हेबो। एहा सहित अटकिथिबा सब काम चालू हेबाकू लागिबो। आगामी 3-4 मास भितरे एहा सहित आपणकर जिए भी बड़ भाई कि भौणी अछंती सेमानक ठारू सपोर्ट मिलिबो एवं सहाय्य मिलिबो किंबा आपणक परिवार सहित कोनोसी नुआ जगह को बुलिबाकू जाई पारंती। एहा सहित जदि आपण विवाहित अछंती तो आपणक पई फैमिली प्लानिंग बहुत भलो रहिबो। किंतु एठारे मु गोटे कथा कहिबी कि आपण टिके आपणक बाणी ऊपर नियंत्रण रक्षा करंतु। जहा सहित भी आपण कथा हेउचंती भाबी चिंती कथाबार्ता हुअंतु। निजर भूल को बुझीबाकू चेष्टा करंतु। घर परिवार रे हस खुशीर लहरी लागी रहिबो एवं कोनोसी नूतन अतिथि मध्य आसी पारंती। या सहित देवगुरु बृहस्पति आपणकर पंचम भाव रे माग्री चलन करूछंती जहा द्वारा आपणकर पाठ पढ़ा स्थिति मजबूत करूछंती।
ଆପଣ ଏହି 3-4 ମାସ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଜଏନ୍ କରିସାରିବେଣି। ଯଦି ବା ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି 3-4 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ କୌଣସି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଜଏନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାନର କାରକ, ଧନର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲାଇଫ୍ ବଢ଼ିଥାଏ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏମିତି କେଉଁ ତାରିଖରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ? ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର 9ମ ଭାବରେ ମାନେ ତୁଳା ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ୱ ହେବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, 17-18 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ତ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମାନେ ନଭେମ୍ବର 1ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ହେଉ ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କାହିଁକି ନା ଶନିଦେବ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ମାର୍ଗରେ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। 26 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଋଣ କରଜ ମାୟା ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ତ ସେଇଥିରୁ ମୁକୁଳି ଯିବେ। ତ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କରଜକୁ ଶୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। 27 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 7ମ ଭାବକୁ ଆସିବେ। 16 ଅଗଷ୍ଟକୁ ନେଇକରି 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 7ମ ଭାବରେ ରହିବେ। ଏହାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। 16 ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅଛି? ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଶନି 7.5ର ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଆଳସ୍ୟପଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆଗ୍ରେସନକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି କଥା ନେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଜିଦି ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 2025 ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଖାସ କରି ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ। କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତି ସେତେବେଳେ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଶନି ସହ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 20 ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ।